kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen bɛ ka radio liberté lamɛn ka laseli kɛ 97.7 dalen bɛ o kan ni waati kɔnɔna na Bamako ani a tɛnkundugu bɛɛ lajɛlen ni ka fara ayiwa kafo lamini kan ani jamana kɔnɔna ani a kɔkana maa minnu bɛ ni olu bɛ sigi ni ka anw lamɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na ani ka u da don an ka baro la barose min n'an bɛ a bila wasa jamanadenw bɛ se cogo min na k'u ka hakilinata ani u ka makasikanw ka olu fɔ min bɛ se k'a to jamana a bɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna dingo ye cogoya min na o boli bɛ aw ye maa minnu bɛna jɛ ka baara kɛ aw ye kumaso kɔnɔ ka jamukan baro ɲɔgɔnya kɛ an n'aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye Seydou Sidibe ye jaw bɛ ka taa maa min fɛ Ahmed Gassama nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ Mohamed Ɲagadu bolo bisimila bilo kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate olu bɛ yen nɔ ka a baara bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi ani ka a nun don masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Ture ale fɛ PDG bi baro sigi an bɛna kɛ fɛn min kan o de bɛ tali kɛ hakilinaba minnu ni olu taara jamana gouvernement fɛ conseil des ministres senfɛ min kɛra jumadon décembre kalo tile 18 u ka lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛra ni jamana ɲɛmaa tun bɛ a kɛnɛ kan a kun ye fɛn min o de ye ka se ka coronavirus yɛrɛ ka se ka ale kɛlɛ o la u ye hakilina dɔw ta hakilina ninnu teliyala o bɛ sɔrɔ k'a fɔ min bɛ tali kɛ état d'urgence o tile 10 kɔnɔna na o kɔni bɛ latimɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o yɛrɛ o daminɛna kabi kalo tile 18 ani fɛnɛ min ye festivalw ye ani spectacle wɛrɛw ni o ye faraɲɔgɔnkanw ye ɲagaɲaga ni nisɔndiya bolo ma o fɛnɛ bɛ jɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔna na min bɛ tali kɛ rue marchande ani ɲɛnajɛ yɔrɔ wɛrɛw i n'a fɔ restaurant bariw boîte de nuit olu fɛnɛ bɛ datugu dɔgɔkun 2 kɔnɔna na wa ko o bɛ daminɛna décembre kalo tile 19 minuit waati wa ko bɛ kuncɛ fɔ janvier kalo tile 4 min bɛ tali kɛ duguma lakɔlisow la n'an ko enseignement primaire et secondaire ko olu fɛnɛ bɛ datugu dɔgɔkun 2 kɔnɔna na hali bi o min bɛ tali kɛ jama ka fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan o bɛ kɔn i n'a fɔ furusiri yɔrɔw la dengudi yɔrɔw la ani jɛnɛjakɛ yɔrɔw la ko jama man ka tɛmɛ maa 50 kan wa ni o kɛra fɛnɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ se ka to mesure barrière ni o ye yɛrɛmatanga waleyaw ye olu bɛ se k'a latimɛ cogoya min na min bɛ tali kɛ fɛnɛ an ka sanfɛ siraw ani duguma siraw ka lakɔlɔsili barika bonya ani ka sɛgɛsɛgɛli fanga bonya o kɔnɔna na o la gouvernement kɔni ye a ɲini k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ kɛ ka nin kumafɔli ninnu labato nka kuma in fɔlen a ma taa jamana maa caman jimi sira fɛ i n'a fɔ kunnafonidilaw ye lajɛrɛ dɔ kɛ karidon ni ka yira k'a fɔ ko olu ka baara o k'a bɛ dankari kɛ olu ka baara la n'an b'a fɔ ko liberté de presse ko a bɛ se ka kɛ dansago ye ka ɲɛsin olu ka baara ma nka gouvernement ye jaabili kɛ o la o y'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini tɛ ka dan sigi maa si ka liberté la k'i ma kɛ bolofara ye jamana kɔnɔ olu ka laɲini tɛ o ye ko jamana ko de don wa kɛnɛya ko de don an ye ɲininkali damadama bila ɲininkali fɔlɔ bɛ tali kɛ min na aw yɛrɛ fɛ sala jamana gouvernement a ye nin hakilina ye min ta a ye dansago kɛ ka ɲɛsin maaninfinw ka liberté ma wa liberté sala dansago kɛra ka ɲɛsin o ma wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye min ye liberté de la presse ye n'o ye kunnafonidilaw ka baara ye ayiwa dansago fɛnɛ kɛra ka ɲɛsin o ma gouvernement ka hakilina talen ninnu na wa ɲininkali sabanan sala laɲini min kɛra gouvernement fɛ ko maa kana tɛmɛ maa 50 kan janajɛkɛ yɔrɔw furusiri yɔrɔw dengulikɛ yɔrɔw la maaw bɛna sɔn ka a sariya la timɛ k'a labato wa ayiwa ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen nɔ sala Mali kɔnɔ gouvernement bɛ se ka jɛ n'a ye test ka kɛ fu wa aw yɛrɛ fɛ
est-ce que test bɛ se ka kɛ fu Mali kɔnɔ an bɛ ɲininkali kuncɛ ni min ye o y'a duurunan ye o de ye ka fɔ an ka furabɔlaw n'o ye minnu bɛ bin dɔn ani minnu bɛ jiri dɔn farafin furabɔlaw aw yɛrɛ fɛ jɔyɔrɔ dɔ bɛ olu la ka fara médecine moderne maaw kan walasa ka se ka fura jɔnjɔn sɔrɔ coronavirus la wa i n'a fɔ nanzaraw sera ka vaccin sɔrɔ la cogo min na sala anw ka bin dɔnnaw an b'a fɔ bin dɔnnaw herboristiw ani an ka farafin furabɔlaw jiri dɔnnaw sala olu jɔyɔrɔ dɔ bɛ u la ka fara médecine moderne maaw kan ka se ka fura dɔ sɔrɔ coronavirus la Mali tɔgɔ la wa donc nin ye ɲininkaliw ye nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 66 74 33 48 64 74 34 48 aw ka radio do Liberté émission aw dun ko di jamu in aw bɛ se k'a sɔrɔ Liberté télévision sanfɛ ni Mali vision b'a bolo 239 ni TNT sati do 41 walima aw bɛ se ka taa an ka chaîne YouTube sanfɛ a b'a sɔrɔ o fɛnɛ kan allo sawa chef an cɛ Sidibe i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min ne Seydou Kanté Seydou Sidibe Seydou Kanté a ba sa furu la Sidibe ok i Sidibe i Kanté a ba an ka kɛ ten comme Sidibe o y'an den ayiwa Seydou Kanté e yɛrɛ fɛ hakilina minnu talen filɛ gouvernement fɛ sara dankari kelen don mɔgɔw ka liberté la wa kosɛbɛ o ye dankari kɛ mɔgɔw ka liberté la mais a n'a kɛcogo quoi parce que problème min bɛ an fɛ Mali la bana bɛ a mɛnna mais bana min nalen filɛ nin ye tubabuw fɛ a n'a mesure de compagnement de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hadamaden tɛ bɛɛ kan ye i b'a gɛngɛ dɔrɔn k'a la don so kɔnɔ ou bien i b'a gɛngɛ dɔrɔn k'a bila sariya batu la sariya batu n'a sartesiw de don mesure d'accompagnement mesure d'accompagnement ne bolo n'i y'a ye mankan o mankan bɛ kɛ banakun na Mali la yan a ko ye mesure d'accompagnement ku de parce que fama ninnu b'a bénéficier et puis a bɛ financer fana monde entier mais Mali la i b'a ye dɔrɔn a kumaw bɛ fɔ ko miliyari hakɛ in donna la bɔ a taayɔrɔ tɛ ye a foyi tɛ ye mais sariyaw bɛ batuli olu bɛ expliquer population kan ayiwa kunnafonidilaw ye u ka tɔɔrɔ yira kosɛbɛ kabiri Ibrahim Boubacar Keita ka tile la ka fɔ coronavirus nalen a ye baara gɛlɛya anw bolo sabula reportage fara fɛn caman kan o kɛra sababu ye ka olu jɔ nin sen fɛnɛ waati min na n'a fɔra ko ka état d'urgence bila sen kan kunnafonidilaw y'a yira k'a fɔ ko dankari kɛra u ka liberté de presse la o ye tiɲɛ dɔ ye wa o ye tiɲɛ dɔ ye kɛ parce que mun na an bɛ baro la cogoya min na bɛɛ b'a dɔn et puis journaliste o ye yɛrɛ journaliste dɔ ye u b'a fɔ cogoya min na anw tɛ kɛ terrain kan mais u b'a fɔ tuma bɛɛ k'a fɔ ko sara ɲɛnama tɛ journaliste ye u b'a fɔ tuma caman ko primotu ye ko to ye ça veut dire que u bɛ balo la anw dalari mɔgɔw de la population de la bon n'i ye olu ka fɛn caman bɛ yen n'i y'o bloqué diyagoya a bɛ na ni gɛlɛya et puis a bɛ dankari u ka liberté la a bɛ dankari u ka sɔrɔ la ayiwa est-ce que laɲini min fɛnɛ kɛra ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan sudon jama dengulikɛ jama ani furusirikɛ jama est-ce que jamanadenw bɛna na san ka o labato wa o sariya in bon anw yɛrɛ sigicogo na Mali yɛrɛ tagabolo ni anw yɛrɛ ka hadamadenya tagabolo yɛrɛ tɛ diɲɛ o tɛ se ka marché anw fɛ yan n'i y'a kɛ i bɛ mankan de dabɔ mais k'a fɔ k'a bɛ waleya a tɛ se ka waleya parce que jamanadenw bɛ préparé yɛrɛ la u bɛ balo la nin de la a fɔ y'o n'a denkuliw ni a cortège na caman ka sɔrɔ b'o de la awa an ka hadamadenya dulonnen bɛ ɲɔgɔn na nin de la ni mɔgɔ min ma taa i kungo la n'i ka mɔgɔ ɲɛnama de don vraiment o arrange ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa est-ce que test covid ye a bɛ se ka kɛ fu Mali la wa i n'a fɔ malidenw bɛ k'a laɲini bi cogo min na k'a kɛ fu bon o ye jɔsen dɔ de ye pour que olu ka to ka appliquer o pour que u ka sariyaw ka bato parce que n ye nin de kuma fɔ kuma daminɛ la n ko mesure d'accompagnement parce que ni o kɛra fu ye o bɛ mɔgɔ caman permettre k'a fɔ k'u b'a tɛsige ou bien u b'a ɲɛɲini n'a sɔrɔ tiɲɛ don wa kalon don ou bien o bɛ ku caman nɔgɔya u ma et puis u bɛ na ni confiance état ani population ni ɲɔgɔn cɛ ne bolo kɔni n'u y'a kɛ fu ye mais n'u m'a kɛ fu ye n'a fɔra k'i k'i balo ɲini k'i ka i yɛrɛ furakɛ k'e ka tila tuguni ka taa wari sara diyagoya ko ka tɛsige k'a lajɛ ni bana dɔ b'i la anw dun b'a dɔn an bɛ waati min na nin mura waati de don u bɛ tɛsi fɛn fɛn fɔ
tamasen fɛn fɛn fɔ coronavirus la a n'an ka mura fali tagabolo tamasen bɛɛ ye kelen donc an bɛ waati min na bi maliyɛn bɛɛ muratɔ. mais an ka bin dɔnnaw ani jiri dɔnnaw est ce que jɔyɔrɔ dɔ bɛ olu la ka fara médecine moderne mɔgɔw kan walasa ka fura jɔnjɔn sɔrɔ coronavirus kɛlɛko la wa. o jɔyɔrɔba de b'a la olu considéreli baliya yɛrɛ de Mali si kɛnɛyabaliya dingɛ kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na komi depuis fɔlɔ fo bi parce que an bɛ a jate minɛ jamana tɔw ninnu la u b'u yɛrɛ de furakɛ n'u yɛrɛ ka furakɛli tɔw ye quoi mais ni i yɛrɛ tigɛr'i yɛrɛ la i ka ko bɛ ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma o degun kɔni dantɔ kɔlɔlɔ la o sinon ne bolo jɔyɔrɔba de b'an ka farafin yiri ninnu la an yɛrɛ ka bana la ka sabu kɛ an ka climat taabolo ye. Ok, d'accord, Seydou Kanté, merci. 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula nani bisaba ani saba binoni ani seki aw ka radio do liberté émission aw dun kodi. Allo? Allo? Sumogo be Alpha Konate Sugunukura. Awa. Aywa Alpha RF akilna min tara jamana gouvernement fait sala a se ka dangari ke an ka tani ka sigina an ka liberté la wa. Ouais, a se ka dangari ko la ngamne. Komi ko lu togolo. Parce que ni adamaden sɔnna k'i ka ɲɛnamaya fan dɔ labila dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ i b'a bila min ye o de ka fisa ni dɔ in ye quoi. Ouais, ne kɔni ka hakilina y'o ye. Kunnafonidilaw fana yira k'a fɔ u ka baara kɔnɔna na ko dankari kɛlen bɛ u ka liberté de presse la o fana bɛ hakilina jumɛn di ma sala o yɔrɔ b'a la wa. Bon ne kɔni m'o yɔrɔ y'a la o tuma kuma dɔ de bɛ ka fɔ min bɛ ka fanga tɔɔrɔ wa. Donc ni kuma min bɛ ka fɔ ne bɛ ka fanga tɔɔrɔ n'o tɛ kunnafonidilaw ta ɲɛdɔnnen don o sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tannen don olu kama n'o y'a sɔrɔ u kɛlen don ka a sɔrɔ u ye sariya sɔsɔli min kɛ o bɛ se ka wele fanga la ne kɔni ma kunnafonidilaw ta yɔrɔ y'a la. Awɔ. Ayiwa ɲininkali sabanan ko ka jama fara ɲɔgɔn kan kana tɛmɛ maa 50 kan denwele sudon ani furusiri est ce que o bɛna na se k'a latimɛ anw fɛ yan wa. Mali kɔnɔ yan o tɛ kɛ dɛ. Ko n'an ye adamaden burunburuntɔ ye a bolo waati min n'o tɛ a tɛ kɛ dɛ. Awɔ. est ce que i n'a fɔ a laɲininen bɛ maliden fanba fɛ bi ko ka tester sɛgɛsɛgɛli ko k'a kɛ fu ye o bɛ se ka lawaleya an ka jamana ɲɛmaaw fɛ wa. o kɔni an kan ka fanga ɲininka o la n'o y'a sɔrɔ o se b'u ye u k'o kɛ k'o lajɛ parce que an ka jamana kɔnɔ yan an ka fanga o fanga mana na o b'a fɔ ko non ko fɛn tɛ jamana bolo fɛn tɛ jamana bolo bon effectivement ni fɛn tɛ jamana bolo sisan kɔrɔlen yɛrɛ minnu bɛ olu ma se ka dilan kuma tɛ ko kura bilalen a la olu bɛ se k'o dilan cogo di bon i b'a dɔn a ka gɛlɛn quoi. mais an ka bin dɔnnaw n'an ka jiri dɔnnaw ni farafin furabɔlaw est ce que jɔyɔrɔ dɔ b'u la ka fara médecine dɔgɔtɔrɔw kan walasa cogo min na ka coronavirus ka fura jɔnjɔn dɔ sɔrɔ a la Mali la wa. bon jɔyɔrɔ belebele Seydou i b'a dɔn adamaden filɛ nin ye i bɛ fɔlɔ i yɛrɛ ka dɔnni de la fɔlɔ dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ ka taa walisa ɲuman ɲini ka n'o fara i ta kan mais i tɛ ɲugu i ta la quoi parce que walisa nana sɔrɔ i bɛ ka dɔ kɛ n'i ta ye o dɔnni min bɛ i kana sɔn ka tunu quoi donc an b'an kɔfilɛ an yɛrɛ la o de gɛlɛya b'an kan hali furakɛlikɛyɔrɔ la ka sɔrɔ hali coronavirus tɛ furakɛlikɛyɔrɔ la foyi gɛlɛya t'an kan n'o tɛ quoi an yɛrɛ ka dɔnnikɛlaw bɛ se ko dɔ la o ne sera ni n den ye yɔrɔ dɔ la o y'a sɔrɔ n y'a di docteur dɔ ma yana docteur y'u se k'a la mais bana in a ma nɔgɔya quoi mais effectivement an taara n'a ye furabɔla dɔ fɛ yen dɔrɔn jɛgɛnaji ni datu o de ye den furakɛ i m'a faamu wa donc kɔrɔ b'a jira an bɛ taa fura minnu ɲini yen fɛ n'o ye dɔnni furaw ye an bɛ n'o fara an ta kɔrɔlenw kan an ka jɛ ka o kɛ ka baara kɛ o la n'o kɛra kɛnɛya bɛ sabati. o de don. Foyi Konate 66 74 33 48 biwɔrɔ ani wɔɔrɔ biwolonwula naani bisaba ni saba binani ani seegin aw dun ko di émission radio liberté ale sanfɛ barosen bɛ tali kɛ fɛɛrɛ minnu tigɛra gouvernement fɛ ka ɲɛsin coronavirus bana kɛlɛli ma. Allo somɔgɔw bɛɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? radio min b'i kɛrɛfɛ ni m'i kɛrɛfɛ radio in faga an tɛ ɲɔgɔn faamuya kuma la i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne b'a wele ka bɔ Sebenikɔrɔ. Sebenikɔrɔ hali bi i ka radio in faga i tɔgɔ ni jamu? Ok. N tɔgɔ ye Sulemani Keyita. Sulemani Keyita. Monsieur Keyita
RFA akila min tara jamana gouvernement fait coronavirus kɛlɛli ko kan sala a bɛ dankari kɛ an ka liberté la wa? A bɛ dankari k'a la, c'est vrai. État d'urgence. Awɔ, parce que bon ko in ye min ye. Bon komi bana tubabuw ka bana nalen de don. A ma bɔ an fɛ yan. Bon Mali yɛrɛ ye fantan jamana ye. U b'a lajɛ c'est-à-dire min bɛ financement min bɛ kɛ. Fantanw de don ka olu fana tɛmɛ dɔɔni dɔɔni. Ayiwa journalistes fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan ka la seli dɔ kɛ ka yira k'a fɔ ko dan bɛ ka kari olu ka baara taabolo la état d'urgence kɔnɔna na a bɛ hakilina jumɛn di e ma? Bon o man kan ka kɛ quoi. Olu ka ko o ka ɲi, o taabolo ka ɲi. Ayiwa monsieur Keita ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan denkulikɛyɔrɔ kɔɲɔkɛyɔrɔ ka taa se jɛnajɛkɛyɔrɔw ma est ce que o bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ wa? A kɛli ka gɛlɛn mais a n'a position don. Komi fanga ye fanga de ye. N ye min f'i ɲɛna nin ye fantanya ko in. U k'a lajɛ ka mɔgɔw lasɔn. Ni mɔgɔw sɔnna dɔrɔn donc u ka sariyaw sɔn bɛ kɛ o ma. Mais ni mɔgɔw ma sɔn yarɔ a ka gɛlɛn quoi. Est-ce que test bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ fu wa ka coronavirus sɛgɛsɛgɛli kɛ Mali kɔnɔ fu ye o bɛ se ka kɛ wa? O tɛ problème fu ye, o ka ɲi kosɛbɛ. O ye ne ka hakilina ye. Ɲininkali kuncɛli la an ka jiri furabɔlaw ani an ka bin dɔnnaw n'o ye an ka farafin furabɔlaw ye jɔyɔrɔ dɔ bɛ u la ka se ka fara dɔnnibagaw kan dɔgɔtɔrɔ kunda ka se ka fura dɔ sɔrɔ coronavirus la wa? O bɛ se ka kɛ kosɛbɛ, o fura o bɛ se ka kɛ, o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Ne ka hakilina kɔnɔna o jɔyɔrɔba b'a la. Keita an b'i fo 66 74 33 48 66 74 43 aw dun ko de ye Radio Liberté. Allo? Ouais, allo Seroli Kile. Somɔgɔw bɛɛ? Aba. N b'a ye tɔgɔ ni jamu quartier jumɛn? Sangare do. Monsieur Sangare Ɲamakɔrɔ weekend fisayara? Ouais, agausa, nalaso, nami fwafe befo. Ayiwa Sangare yɛrɛ fɛ hakilina min tara gouvernement fɛ état d'urgence ka ɲɛsin coronavirus ka bana ma a bɛ se ka dankari kɛ an yɛrɛ ka liberté la wa? Bon, a dabɔra o yɛrɛ le fana kama. An tɛ se k'a fɔ n k'o tɛ ka ko kɛ, n'o fana y'a ko kɛ an bɛ tila k'a fɔ ko dankarila an ka hakɛw la, diyagoya fɔ dankari an ka hakɛw la, sinon an tɛna sɔn ka matarafa o. O y'o jaabi ye. Ayiwa Sangare liberté de presse journalistes fana farala ɲɔgɔn kan ko dan bɛ ka kari kɛ olu ka baara la état d'urgence la a bɛ e ka hakilina ye jumɛn ye o kuma in na? Bon, an y'a mɛn journaliste ɲɛmɔgɔw da cogoya min na n'a y'a sɔrɔ a fɔra ten. Dan bɛ fɛ ka kari o la. Parce que k'a yira k'a fɔ ni e bɛ émission kɛ sisan e bɛ contrôler. Ou bien e bɛ enregistrer le ka taa di olu ma olu b'a lamɛn fɔlɔ ni ɲɛmɔgɔ dɔ tɔgɔ b'a la ni dɔ bɛ k'a fɔ ma o yɔrɔ ka bɔ a la. Ani mun bɛ sɛbɛnni kɛ n'olu y'a ɲɛmɔgɔ dɔ ta o tɔgɔ ma ko critique ka baara taabolo ni baara man ɲi ka t'o yira ɲɛmɔgɔw la k'o yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la n'a sɔrɔ kɔni ne o ye ka a ka hakɛ min aw la an tɛ jɛn n'o ye. O ye n ka o jaabi ye. Ayiwa ko jama kana tɛmɛ maa 50 kan kungokɛyɔrɔw la furusiyɔrɔ sudonyɔrɔ denkulikɛyɔrɔ la o bɛ se ka lawaleya Mali la wa? A bɛ se ka lawala ni o y'i jɔ o jɔyɔrɔ la. K'aw jɔ o jɔyɔrɔ la ni kan jumɛn? Sariya fɛn fɛn bɛ tigɛ anw fɛ yan diyagoya dɔ b'a fɔ k'a kaɲi dɔ b'a fɔ k'a man ɲi. N'i y'a jateminɛ dɔrɔn kunun mariage Bamakɔ ta dɔrɔn a jama bɛɛ débordé la. A bɛɛ débordé la donc État le bɛ se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la sinon a kɔni ka kɛ anw fɛ yan cɛn na a ka gɛlɛn fo ka dépasser quoi. Na suguya kɛyɔrɔw la an ka ca ni mɔgɔ 100 mariage denkudi fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. O y'o jaabi ye. Est-ce que test Covid bɛ se ka kɛ fu ye jamana ɲɛmaaw fɛ Mali la yan wa?
affaire que fouiller warma tiga amna na fo duna nya fo tiona wa testige warla mo na bolo donner bolo quoi affaire que fouiller parce que war mu metunu mali kono sangono a dépasser le de foga na fo ga bana de se ko ke warla ko o kama na gamboe ko oh javé anga bindona u nanga yiri dona u lube wule ko farafin furabola u joro do be ula ka fara farafin to furabola u kan coronavirus fura sorli la malawa joro baba nga doni gela na no yiri tigini tin ko mais ni anga ko ko radio la mais olu rabi ko re la folo parce que après ko doni gela era kama ta mara jola bo atanga kien yele mena tia ga tiga mara jola pour ga tiga ko bo kama ko na tiga nyesoro korna kien la van panana no ko di telefone bon adabala ba ni la quoi parce que mo mo nyera to abuye olu manya sura la folo mais comment anta fra muruye donc ne tiga mi folo yo bané na ga gelendonda aywa d'accord merci 66 74 33 48 biworo ni woro biwolumla anani bisabani saba binani anisegi allô bonjour sumo ube ça va alhamdulillah itogoni jamu bangole kabomi neto mo Keita quartier Jumain baole kawosenu Monsieur Keita, et ça là, état d'urgence ou hakilna min taranga jamana nyema fait ani la nyinu wero, est-ce que état d'urgence bese ka ke dangarie ka nyeshi anga liberté mawa? Bon, ne konga familiali la amongta ke dangarie ka anga liberté ma. Parce que akila moni fi yere flene est-ce que il veut se ka ika liberté yere ika liberté se ka ke ka so i mangene wa. Voilà. Donc liberté d'abord au bekere ni ika kene. Est-ce que kena ni en reta ni wa? Voilà. Donc ne konumbolo anka ka jamana deme jamana ka paradla. Voilà. Keita kuna fundila u farla nyogon kan ko état d'urgence ko la yini minu kera hakilna minu tara kono ko be ke dankariye kuna fundi bara konnana be ka hakilna jumela. Bon, normalement ade o fem flene o shi manguta ke ko gelembaya ambolo. D'autant plus que fem be ni état kala nindo. Coronavirus ko sira sanfɛ la fɛ ka se confinement ni u ka laɲiniw laɲini an kan ka jɛ k'an bolo de di ɲɔgɔn ma a bɛ ɲa ɲacogo ɲuman mun na ni population yɛrɛ ka hɛrɛ bɔ kɔnɔna la an kan ka taa n'o sira ye. Ko mɔgɔ man ka tɛmɛ maa 50 kan kɔɲɔkɛyɔrɔ sukɔɲɛyɔrɔ ka fara dengudekɛyɔrɔ kan Mali kɔnɔ a bɛ se ka kɛ yan? A bɛ se ka kɛ ni maliyɛn b'a ka sariya bato ni maliyɛn bɛ a ka ɲɛmaw bato sinon a ka kɛ est-ce que a kɛli man sɔn anw de ma i ka je crois que ba faga o bɛ batigi ma mais n'i y'a kunkolo daga la est-ce que a bɛ fɔ ba yɛrɛ kɔ an kan ka jɛ de ka nin baara kɛ hali so kɔnɔ bi normalement dutigiw n'u b'u u jɔyɔrɔ la i ka mɔgɔ si man tɛ ka bɔ ka taa kungokɔyɔrɔ la ni masigi ta a tigi bolo an ka sotaramaw lajɛ ban n'i y'a jateminɛ a ko donna farafinna wagati mun na Abidjan car urbain minnu tun bɛ yen n'u i b'aw k'an ka sotaramaw mais a kɛra wagati dɔ la mɔgɔ si tun tɛ don mobili kɔnɔ ni a t'i nun na hali ni donna n'i sera polisi ma u bɛ latigi an ka sotaramatigiw u jɔyɔrɔba bɛ nin ko la sotarama chauffeur jɔyɔrɔba bɛ nin ko la mais ni sotarama y'i jɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ka don a tigi ma don k'a fɔ karisa ne masigi tɛ i nun na an tɛ k'i ta dɛ parce que bana in bɛ yɔrɔ min na bi a kɛra bɛɛ jɔrɔna ko ye est-ce que n'u kɛra passager kelen na bi sini a bɔtɔ tɛ bɔ ni masigiya fɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi n'an ma jamana dɛmɛ ka baara kɛ surtout baara mun bɛ anw yɛrɛ bɔ bolo la baara mun bɛ anw yɛrɛ concerné ni ko yɛrɛ komi a tɛ faamu dɛ. Monsieur Keita, est-ce que test bɛ se Mali autorité bɛ se ka test kɛ fu ye maliyɛnw ye wa? Bon o kɔni n'a fanga bɛ autorité la a ka kan a ka kɛ maliyɛnw ye fu n'a fanga bɛ autorité la
parce que fɛn o fɛn n'a fanga bɛ kun jamana la jamana b'o sariya ta ne kɔni bolo a ka kɛ fu o ye ko ɲuman ye mais est ce que a bɛ se ka kɛ fu a fanga bɛ jamana la sisan an bɛ yɔrɔ min na wa est ce que an tɛlen ɲɛfɛ jamana tɛna se k'a ta ka a kɛ fu wa donc an bɛ ala de deli ala ka barika don jamana la jamana ɲɛmɔgɔw la jamana ka se k'a ta don na natɔlaw la. Keita ɲininkali kuncɛ la an ka bin dɔnnaw a n'an ka jiri dɔnnaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafin fura bɔlaw jɔyɔrɔ dɔ bɛ u la ka fara médecine moderne mɔgɔw kan ka fura dɔ sɔrɔ coronavirus la wa. o kɔni o ye ɲininkali gɛlɛn mais ne bolo a bɛ se ka kɛ parce que hali ni médecine moderne ta a base ye an ka yiri de mais est ce que jamana tɛ se ka fɛn ɲini k'a di an ka herboriste ma mun b'a to u fana bɛ se ka recherche approfondie sur ce plan pour venir aider la médecine moderne a bɛ se ka kɛ. D'accord. Monsieur Keita, merci. Ambessenou Kaufo. 66 74 33 48. Bioro Anworo Biolumla Nan Bisabani Saba Binon Nisiki. Allô? Allô? 66 74 33 48. Bioro Anworo Biolumla Nani Bisabani Saba Binani Aniseki. Radio Liberté de émission Audun Kodi. Allô? Allô, salam alaikum. Sumro Beytoni Jamui Bamule Kabomi. Sedou Gindo ka bɔ Falajɛ. Sedou Gindo gouvernement ka hakilina talen ninnu a kuma cayalen don kosɛbɛ e yɛrɛ fɛ a bɛ se ka dankari an ka liberté la wa? Bon a bɛ se ka dankari a la mais a dabɔra an yɛrɛ fana ka hɛrɛ de kama. Parce que diɲɛ fɛn o fɛn ni i ka hɛrɛ sɔrɔ a la i bɛ tɔɔrɔya fana sɔrɔ a la quoi. Mais a tɛ kɛ tɔɔrɔya ye c'est-à-dire tɔɔrɔya min bɛ se ka juguya ka tɛmɛ bana in yɛrɛ kunbɛli kan. U b'a fɛ c'est-à-dire bana yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali insécurité min bɛ yen nɔ a bɛ se ka dɔ ɲɛ o fana la quoi. Voilà. Ayiwa kunnafonidilaw fana ye ɲɔgɔnnajɛrɛ kɛ ka yira k'a fɔ ko gouvernement ka hakilina bɛ se ka dankari kɛ olu ka baara fana kɔnɔna na e ka hakilina ye jumɛn ye olu ka hakilinaw la? Bon ne b'a dɔn k'a bɛ se ka dankari k'u ka ko la u ka baara la u ka welekan bila gouvernement ma n'u ka sigiyɔrɔ fɛ bɛnka la. Hali jamana bɛ se ka carte dɔ bɔ ka di u ma. A tɛ se ka di bɛɛ ma mais u bɛ se ka mɔgɔ hakɛ dɔ ta donc a ka di o ma. Donc olu bɛ se ka u ka baara kɛ heure min y'u diya quoi. Donc n'i nana n'i y'o carte yira dɔrɔn i bɛ se ka tɛmɛ. Ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan sukoya yɔrɔ denkudi yɔrɔ ani kɔɲɔkɛ yɔrɔ la sala u bɛ se ka matarafa Mali kɔnɔ wa? A bɛ se ka matarafa ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye a misaliya yira n na. Ka sababu an b'a ye u ka parti u b'u ka réunion kɛ a bɛ fɔ ko an ka jama fara ɲɔgɔn kan mais o temps kɔnɔna la an b'a ye u t'u ka parti réunion kɛ an b'a ye o jamaw bɛ caya n'olu yɛrɛ ka kow bɛ yen nɔ c'est-à-dire u b'o jamaw caya quoi donc an b'o ye bon en tant que an bɛ k'o ye a tɛ se ka kɛ. Est-ce que test bɛ se ka kɛ fu ye Mali kɔnɔ Mali autorité u bɛ se ka test kɛ fu ye wa sɛgɛsɛgɛli coronavirus la? Test a kan ka kɛ fu ye a bɛ se ka kɛ fu ye fana. A bɛ se ka kɛ fu ye et puis hali a bɛ se ka kɛ yɛrɛ fana n'i taara test kɛ wari yɛrɛ fana ka sara i ye fana hali o bɛɛ bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ATT hôpital yɛrɛ n'a sɛgɛnna kɛlɛli la cogo min na a bɛ se ka kɛ. Kunnafoni ɲininkali kuncɛ na an ka bin dɔnnaw n'an ka jiri dɔnnaw jɔyɔrɔ dɔ bɛ u la médecine moderne maaw kɛrɛfɛ ka se ka fura dɔ sɔrɔ coronavirus kɛlɛli la wa? O ye jɔyɔrɔ belebeleba dɔ b'u la ka sababu kɛ ala ye mɔgɔ bɔ jamana min kɔnɔ i ka fura fana bɛ o jamana de kɔnɔ quoi. Donc an ka yiri ninnu yɛrɛ de an ka fura bɛ se ka sɔrɔ olu la ni jamana ye u don ba la u ta ba la quoi c'est-à-dire ka welekan bila volontaire mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni i bɛ se ka jamana dɛmɛ ni a fura ye dɔrɔmɛ tɛ di i ma mais ni i ka fura sera ka mɔgɔ caman furakɛ donc jamana fana kan ka programme min kɛ a b'o k'i ye ni jamana y'a jɔ a jɔyɔrɔ la o fana o bɛ se ka kɛ. 66 74 33 48 66 74 nani bisaba ani saba binani seki. Allo manganga chay kɛrɛfɛ kojugu 66 74 33 48 66 nani bisaba ani saba binani ani seki émission Audun Kodi tɛnɛ tarata araba alamisa juma. Allo
Allô? I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Salif Keita ka bɔ Jaginɛbugu la. Monsieur Salif Keita. Ayiwa, jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu ta état d'urgence ko kan, a kuma cayalen don kosɛbɛ. E fɛ a bɛ se ka dankari kɛ an ka liberté la wa? A bɛ se ka dankari kɛ an ka liberté ko la. A sababuya kɛ jamana in kɔnɔ sobarakaw de ka ca kosɛbɛ. Donc a bɛ se ka dankari kɛ olu ka ko la. Ayiwa, kunnafonidilaw fana ye lajɛrɛ kɛ k'a fɔ ko dankari kɛra olu fana ka baara la, ko o ye fɛn ye min ma ɲɛ, u y'u ka dusumakasa jira. A bɛ hakilina jumɛn di i ma? Mais ne ye min fɔ n'o bɛɛ kelen o. D'accord. An bɛ ɲininkali min da o kan ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan denkulikɛyɔrɔ, sudonyɔrɔ ani furusiriyɔrɔw kan. A bɛ se ka lawaleya Mali la wa? A ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn fo ka dama tɛmɛ. Test Covid, est-ce que autorités bɛ se k'a kɛ fu ye jamanadenw ye wa? Pourquoi pas? A bɛ se ka kɛ. Jamana tɔw la tɛ ka kɛ fu wa? Jamana tɔw la. Ne ko ko b'a kɛ wari, ne ye maliyɛn na min bɛ se ka taa wari sara, min bɛ sɔn ka taa wari sara, ko bɛɛ se k'i lajɛ. Jamana tɔw la a bɛ ka kɛ fu de ye, i n'a fɔ jamana jumɛn ni jumɛn? N'an ye Européen jamanaw ta k'a lajɛ yen nɔ, ne hakili la fu de bɛ yen nɔ. Ayiwa, est-ce que an ka furabɔlaw ani an ka bindɔnnaw n'o ye farafin furabɔlaw ye jɔyɔrɔ dɔ b'u la tubabu furakɛlaw kɛrɛfɛ ka se ka fura sɔrɔ coronavirus la? Bon, ne hakili la jɔyɔrɔba de b'u la. Walasa ne y'a ta k'a lajɛ, n'an ye Madagascar jamana lajɛ, hakili la olu tun bɛ fura min sɔrɔ, olu bɔra olu ka yen de la. N'an ye fura min caman yɛrɛ ta k'a lajɛ, i b'a sɔrɔ tubabuw bɛ fura ni surusi bɔ an fɛ yan, i y'an yiriw la ka taa n'a ye ka taa traiter. Munna an yɛrɛ tɛ ka kɛ yan nɔ? Ok, an b'i fo. 66 74 33 48 66 74 ani 33 Allo? Allo? Somɔgɔw bɛɛ, i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Mamadu Bagayogo ka bɔ Falajɛ. Monsieur Bagayogo, quartier jumɛn? Falajɛ. Gouvernement ye hakilina minnu ta état d'urgence ko kan, a kuma cayalen bɛ kosɛbɛ. E yɛrɛ fɛ dankari kelen don an ka liberté la wa? Bon, état d'urgence ko in kɔni a bɛ dankari liberté la. Parce que k'a kɛ an ka sɔrɔ sira kɛcogo. Radio dɔ b'i kɛrɛfɛ a faga, n'o tɛ a bɛna gɛlɛya don an ka baara la. Ana sɔrɔ sira o kɛ. Voilà, a bɛ se ka dankari an ka kow la dɔɔni quoi. Sɔrɔ taga sira fɛ. Ayiwa, kunnafonidilaw fana ye faraɲɔgɔnkan dɔ kɛ ka u ka nisɔngoya jira ko état d'urgence hakilina bɛ dankari kɛ u ka baara la. A bɛ hakilina jumɛn di e ma? Ne kɔni hakili la état d'urgence avec la presse, ça n'a rien à voir avec la presse. On t'a dɔn ni dugukolo don ka fɛn minnu décortiquer a kɔnɔna la. Se k'a fɔ sisan nɔ presque a kɛtɛ waa kɛtɛ sinon ni moi je pense que ça n'a rien à voir avec la presse. Ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan denkulikɛyɔrɔ, sudonyɔrɔw la ka fara furusiriyɔrɔw kan. Est-ce que o bɛ se k'a latimɛ Mali kɔnɔ wa? O tɛ se k'a kɛ dɛ. Kɛcogo yɛrɛ t'o la joona. Non hali sini an ka musokɔrɔbaw yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn? Olu dun bɛ taa yɛlɛma olu o ye jamana kɛ yɔrɔ ye, donc kɛcogo foyi kɔni t'o la. Mais Covid sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ, Mali ɲɛmɔgɔw bɛ se ka Covid sɛgɛsɛgɛli kɛ fu malidenw ye wa? Mais pourquoi pas? O yɛrɛ ma se ɲininkali la yɛrɛ, o bɛ se ka kɛ très bien. I b'a fɔ u ka kɛ miliyari hakɛ min bɛ ka don masi ni fɛnw na, an tɛ ka masi yɛrɛ an ɲɛ la, mais pourquoi pas o bɛ se ka kɛ fu la? O kɔni tɛ se ka kɛ. D'accord. An ka farafin furabɔlaw jɔyɔrɔ dɔ bɛ u la ka fara tubabu furabɔlaw kan coronavirus fura sɔrɔli la Mali la wa? Mon frère ne sent kuma dɔ si n'a y'a sɔrɔ farafin furakɛla ninnu tun impliquera ko in na depuis au début, ɲɛ dɔ kɔni tun bɛ sɔrɔ fiyewu. Tubabu fura ninnu tubabu furabɔla tɛ yan nɔ u b'a sigi kɔrɔlenw dɔrɔn de ka pikiri ni fɛn dɔ bɛ kɛ mɔgɔ la dɔrɔn sinon k'a fɔ k'u bɛna invention kɔni kɛ furako ta fan fɛ yan. Ka vaccin na inventé fɛn Mali kɔnɔ yan nɔ. Ne t'o ma o fɛ ne t'o ma la o dɔgɔtɔrɔ la yan nɔ. Ni farafin furabɔla ninnu il faut voir des professeurs comme Babou. Non, s'il vous plaît, pas de publicité. Ok, pour... Oui. D'accord, bien compris.
non ni fara problème fara nan wa kana jalo fara nan wa ok merci 66 74 33 48 biwara ni wara biwolum bla anan bi sabani saba binan ni segi allo bonjour sumo be toni jamu ban wele kabomi pardon Ablaye Diarra monsieur Ablaye Diarra gouvernement ni ka conseil des ministres sen fait état d'urgence a décrété a kuma tialen be bi kosobe sala état d'urgence a baissé ka dankari ka nga liberté la diwa bon 66 74 33 48 biwara ni wara biwolum bla anani bisaba ani saba dinoni segi allo ibe iga radio be doba mankana walma ni be wuleli ke be radio faga ni be bara gele on bulu 66 74 33 48 biwara ni wara biwolum bla nan bisaba ni saba dinoni segi allo 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 ibse ki kere fe radio faga itoni jamu ban wule ka bomi malaga wele ka bo seveni korom Musa Damele monsieur Damele gouvernement ni conseil des ministres minke jumado ni uye état d'urgence décrété a kuma tialembe kosobe salab se ka dankar kanga liberté lawa merci état d'urgence yere o koroedi ambila me akoro fani ay nere bi fego de korodo to mananga yere la 66 74 33 48 biworo ani woro biwolum bla nani bisabani sabadina ani segi allo salam alaykum itoni jamu ban wule ka bomi adu mega badala bugula pardon adu mega badala bugula maiga badala bugu waaw monsieur Maïga gouvernement ni akilna minta conseil des ministres s'est fait état d'urgence a kuma tiali kosobe abseka dankarka anga aywa liberté la boate dangarika liberté la ma bi mo ko ritma ka kusuma c'est-à-dire avec ko ritma c'est-à-dire mo be mo la loi mo mo jo da ta atitu ko tila atitu ko fembe de jo parce que état d'urgence yɛrɛ kɔrɔ de ye fɛn bɛ fɛn na ya événement bɛ événement na a tɛ kɛ jamana kɔnɔ o état d'urgence ne yɛrɛ fɛ yen nɔ ne ka réponse ye o de y'a yɔrɔ la mais a kɔni bɛ diya tisi kɔni kosɛbɛ ayiwa liberté de presse kunnafonidilaw fana ko ko dankari kɛra o la état d'urgence kɔnɔna na o ye hakilina jumɛn di e ma kunnafonidilaw ninnu ye nafigiw de ye a caman ye nafigi ye jɔn de wa ɲɛnu ma kunnafonidilaw ninnu dɔw caman ye nafigiw de jɔn de a ka can e ko jumɛnw ye jumɛn ye n ko kunnafonidilaw ninnu a caman bɛ yen nɔ nafigiw de don voilà caman bɛ yen nafigiw de don bon ne bolo a ka ɲi dɔw ma d'accord ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ ma 50 kan dengudikɛyɔrɔ jɛnajakɛyɔrɔ fuseyɔrɔ a bɛ se k'a latimɛ mali la wa ne fa o tɛ kɛ dɛ ko marakadu dɔw jama ka ca ni mɔgɔ 50 ye o tɛ caya attendez donc e ɲɛdonna mɔgɔ kɛra marakaw de ye i mana don maraka du dɔ ni jɔkɔrɔba du dɔ kɔnɔ o maa ka ca ni maa 50 ye famille kelen mɔgɔ kelen ka ca ni maa 50 ye attendez i tun b'a fɔ ko n'i donna kantela ka dɔ ka du kɔnɔ ou bien fanela ka dɔ ka du kɔnɔ ou bien balola ka dɔ ka du kɔnɔ donc là ne tun bɛ sɔn o ma d'accord n bɛ ɲininkali kuncɛ ni min ye sala an ka farafin est-ce que pardon est-ce que an ka Mali autorité bɛ se ka test kɛ fu ye wa wallahi u tɛ ka kɛ parce que a wari bɛ ka d'u ma u bɛ ka dun a wari bɛ ka d'u ma u bɛ ka dun coronavirus kɔni bɛɛ wari kɔni t'a fɔra k'a bɛ ka jamana kɔnɔ UNICEF bɛ dɛmɛ lasi ma dɛmɛ dama min donna u yɛrɛ coronavirus daminɛna waati min na u ye numéro compte dɔ bila ko mɔgɔw ka dɛmɛ don mɔgɔw dɔw ye 10 millions bila dɔw se kɛra dɔrɔmɛ 1 u y'a bila bɛɛ t'a bila bɛɛ se mun ye o y'a bila non e yɛrɛ bolo wari taara min donc a wari donna ma fɔ mɔgɔ si ye e yɛrɛ bolo wari taara min donc dɔw wari taara an ni ɲɔgɔn cɛ Mali la
D'accord. Est-ce que an ka farafin fura bɔlaw n'o ye bin dɔnnaw ni jiri dɔnnaw ye est-ce que olu jɔyɔrɔ bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔ fa médecine moderne mɔgɔw kɛrɛfɛ coronavirus kɛlɛli la wa? A tɛ ka jɔyɔrɔ fa la kosɛbɛ. A tɛ ka jɔyɔrɔ fa la kosɛbɛ. I dɔnnibaga y'u tilen k'u tilan k'u ŋaniya diya a bɛ se ka kɛ. I ni ce. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 33 48 allo. Salamu I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Boubacar Ibrahima ka bɔ Lafiyabugu. Monsieur Ba Lafiyabugu. État d'urgence kuma cayara kosɛbɛ kabira hakilina taara conseil des ministres senfɛ sala e fɛ a bɛ se ka dankari kɛ an ka liberté la wa? Hakilina an kɔni an ma foyi dɔn a la parce que an tɛ kalandenw ye. Mais aw bɛ ka kuma min fɔ. Aw journaliste ninnu aw ni docteur ninnu. Aw de bɛ ka ninnu yanga ka kumaw lasira. Mun na ni tubabu bana de don. Tubabu bana farafin bana. Farafin bana ni yɛrɛ tɛ quoi. N'aw bɛ ka yaga fa kumaw bɛɛ lasira. Ka mɔgɔ min sara u b'a fɔ coronavirus. Hali ni coronavirus fute u b'a fɔ o de don. Aw sabali dɔɔni aw kana mɔgɔw lasira. Ok, d'accord. Donc ne ka o de ye kuma ye. D'accord. Mais ko mɔgɔ kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ mɔgɔ 50 kan. Ok, d'accord. Donc a tagara. 66 74 33 48 allo. Allo. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 37 allo. Ante. Allô? 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 allo. Wa allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ibrahim Dara ka bɔ Grand Tigi. Ah, monsieur Dara Grand Tigi, ça va bien? Alhamdulillah. État d'urgence kuma a cayara kosɛbɛ sala a bɛ se ka dankari kɛ anw ka liberté la wa? Ka dankari liberté la état d'urgence. Ne yɛrɛ la n b'i fo i ka baara la. Ala ka sida ni kɛnɛya laban ɲuman d'an ye. Ya Rabbi Allahu. I bɛ fo ka bɔ Kalabankura. Parce que sisan nin waati la. Ne yɛrɛ la an kan k'an farati fɛn bɛɛ lajɛlen na. N y'a don insécurité bɛ yen. Nka u ka nin ko jateminɛ ni diɲɛ ma jɔ ni hakilisigi ye. N'o tɛ maliyɛn sɔn man di dɛ nin ko in ma. I bɛ ka faamuya ye sɔn man di a bɛ dankari a la yɛrɛ yɛrɛ de. D'accord. Kunnafonidilaw fana bɛ ka u ka dusuma kasa yira k'a bɛ dankari kɛ olu ka baara kɔnɔna na o fana bɛ hakilina jumɛn d'i ma? Kojugu yɛrɛ. Ka kan yɛrɛ kuma t'an ka yan faama ninnu. Dusukasi ka kunnafonidilaw kan ka ɲɛsin ma a ka bon hakili ma. An ka kunnafonidilaw bɛ sɛgɛn min k'an ka faamaw nɔfɛ walasa u ka kunnafoni dɔ d'u ma u t'a di nka kunnafonidila dɔ bɛ bɔ fan wɛrɛ dugu wɛrɛ la ka na dɔrɔn yɔrɔnin kelen u bɛ girin k'a d'o ma i n'a fɔ o tigi ka fisa n'an ka kunnafonidilaw ye. Nin yɔrɔnin na sisan n'a fɔra ko nin bɛna na kɛ nin cogoya la dɔw tun ka dɔw ka mɔgɔw ka yɛlɛ waati tɛ kelen ye. A tɛ ɲɛ. Ayiwa ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ maa 50 kan denkulikɛ yɔrɔ sukoɲɛkɛ yɔrɔ ani furusiri yɔrɔ a bɛ se ka matarafa an ka jamana kɔnɔ. Awɔ o kɔni n ka hakilina la o kɔni u bɛ se ka o kɛ ka taa dan bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan u ka 21 ko in kɛlen. 22 hali tun tɛ sɛ ye kɛnɛma ten. Awɔ ne kɔni ka hakilina ye o kɔni u bɛ se ka kɛ u bɛ se ka mɔgɔw bila ka yaala kare bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Wa a kana tɛmɛ a kan. Est-ce que test bɛ se ka kɛ fu ye Mali gouvernement fɛ wa? O kɛ ka gɛlɛn an ka nin gouvernement in fɛ dɛ. Wari minnu dira ɲininkaliw bɛ ka kɛ hali journaliste fɛ wari ninnu kɛ taayɔrɔ tɛ ka dɔn a nayɔrɔ tɛ ka dɔn. Balontanna yɛrɛ ye wari di. Hali technique bɛ Mopti Jɛnɛko Dembɛ o ye wari min di a ka ca kojugu miliyɔn caman.
an ka yan fɛ service baw ni wari maa t'a dɔn a ninnu kɛra cogo min olu tila ka n'a fɔ ko service ko 7,000 an ka kalo ni kɔngɔ 2,000. D'accord. An ka bin bɔlaw c'est-à-dire bin dɔnniya bɛ minnu na ani yiri dɔnniya bɛ minnu na farafin dɔgɔtɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la o jɔyɔrɔ dɔ bɛ olu la ka farajɛ furakɛlaw kan wa ka fara tubabu dɔgɔtɔrɔw ka coronavirus kɛlɛli la ka fura sɔrɔ a la. Ne kɔni ka hakilina la o yɔrɔnin kɔni na tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka fɛrɛ fɔ o yɔrɔ la n tɛ fɛn dɔn o domaine kɔnɔna na. D'accord. Dara Ibrahim an b'i fo Grantigi Bugu la 66 74 33 48 74 43 allo 66 i bɛ i ka radio faga 66 74 33 48 74 allo. S'il vous plaît a ye radio in faga o de bɛ baara nɔgɔya n'o tɛ ɲɔgɔn faamu bɛ gɛlɛya dɔɔni i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Ne b'i wele ka bɔ Sabalibugu, le doyen de l'RPM à Sabalibugu. Le doyen de l'RPM à Sabalibugu. Oui, ne mago b'i tɔgɔ ani i jamu de la. Ne tɔgɔ ko Jafara Sila. Ok, monsieur Sila. Oui, c'est monsieur Sila. Ok, d'accord. Hakilina min taara état d'urgence ko kan dɔgɔkun tɛmɛlen jamana faamaw fɛ a kuma cayara kosɛbɛ sala a bɛ dankari kɛ an ka liberté la wa? Non, dankari t'a la o mais komi an ka jamana kɛra yɛrɛsago fɛ i ye n ka kuma faamu n'o tɛ ni faama ye kuma mun fɔ on le fait c'est à partir de minuit à 5 heures du matin o tɛ foyi tiɲɛ anw ma bon donc ce qu'on veut an ka bonya don kow la an ka yɛrɛ bonya an ka duw mara sinon c'est le doyen de l'RPM à Sabalibugu qui vous parle. D'accord. Ɲininkali filanan liberté de presse n'o o ye kunnafonidilaw ka bolo ye olu ye a yira k'a fɔ ko olu kɔni nisɔngoyali don dusuma kasali don ko ka d'a kan k'a bɛ dankari kɛ olu ka baara yɛrɛ la i ka hakilinata ye jumɛn ye o la? Mais on veut que dankari k'a la cogo jumɛn à partir de minuit à 5 heures du matin ko tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ si ye. Ne à partir de 10 heures je sors pas de chez moi. D'accord. Monsieur Sila, ko jama kana tɛmɛ maa 50 kan denkulikɛyɔrɔ furusirikɛyɔrɔ ani sukoɲɛ jama la est-ce que a bɛ se k'a la waleya Mali kɔnɔ? A kan ka waleya parce que bana de y'a sababuya. Ni bana ye fɛn mun nati ala ko mun an kan k'o kɛ. O dɔrɔn de don k'a fɔ aw ɲɛna. Ayiwa test bɛ se ka kɛ fu ye Mali gouvernement fɛ wa? Ka test kɛ fu ye Mali gouvernement bɛ se k'o kɛ wa? Ka test kɛ gratuit. Mali gouvernement ko kɔni bon n'an ko ko bɛ se k'a kɛ anw tɛ se k'o latigɛ parce que olu yɛrɛ de bɛ yen n'o tɛ fɛn dɔw fɔra kabiri coronavirus nana an ka jamana kɔnɔ u ye numéro téléphone ta mais an ma foyi ye o yɛrɛ bɛ hadamaden tigɛ ɲɔgɔn na quoi. Bon mais avec tout ça comme ani événement bɛnna vraiment c'est que moi je veux quand même ne bɛ éducation ko de ɲaŋini na il faut l'éducation o ma di o dɔrɔn de ka gɛlɛn ne bolo sisan. Kalan wa mara de? Mara ani kalan nin bɛɛ b'a kɔnɔ. Voilà parce que ni mara tɛ yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ se ka ɲa ye. Ka kunnafoni ka ɲininkali kun cɛ monsieur Cissé ou bien Sila. Monsieur Sila, monsieur Sila. Le doyen de l'RPM à Sabalibugu. Est-ce que an ka bin dɔnnaw n'an ka jiri dɔnnaw farafin furabɔlaw bɛ se ka fara dɔw furabɔlaw kan ka fura dɔ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la coronavirus bana la Mali la yan wa? U ka kan k'a kɛ i y'a mɛn sira dɔnnaw n'o tɛ hali siramugu min na coronavirus t'a minɛ.
Non, ça je vous l'ai dit. Hein. Si la kana fo mo ko kata do siramugo mina de. Ne be siramugo mi depuis 1972. À nos jours. C'est coronavirus ere mana ne rabe budi. Donc e be tisoka koro kwa. D'accord. Douania mi fo. What's up? Il m'a check up. Allô? Oui, allô? S'il vous plaît, monsieur, éteignez votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est quelqu'un. Ouais. Oui, éteignez. Vraiment, ne connaissez pas à mal quoi. Atem amala. Vraiment, ne vous fongo ne ka émission interne masugu nununi. C'est-à-dire, ibe ni welele ke ibe makali ke ikanyininka. C'est pas comme ça. On parle pas dans le vide, monsieur, s'il vous plaît. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Brima Dissé Doumbia. Monsieur. Je vous appelle de Calaban. Monsieur Brima Doumbia de Calaban. Oui. Monsieur Doumbia. Oui. RF état d'urgence ko kuma a cayara kosɛbɛ sala bɛ se ka dankari anw ka liberté la wa? En réalité, Moro n'arrive pas à faire la différence. Oui. D'accord? Le Mali, pendant tous les mandats de IBK, nous étions sous un état d'urgence là. Parce que l'état d'urgence ne veut pas dire que nous sommes bénis, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, lorsqu'il y a des menaces graves sur l'État, l'état d'urgence veut décréter. C'est pour que Moro ait un comportement fallait au période que non. Voilà, c'est comme ça l'état d'urgence. Il sait qu'un couvre-feu fait définir parce que il faut voilà, faire la part des choses. Ça c'est lorsque, par exemple, on y Ouagati Mina Ibeka est couvre-feu décrété. En ce moment, couvre-feu, finalement, on donne des airs, qu'à bonne air là, qu'à une air là. Il faut que l'activité au cas de Ouagati là. Tu vois, non? Voilà. Sinon, le Mali a fait 7 ans, on met état d'urgence là, parce que le Nord avait des soucis de sécurité pour gêner nous. Voilà. Et donc état d'urgence corrodé ka fo anga tagabulo do be ambe yelma adopté ni wakati na pour que ni edodi 54 sekatene. C'est extrêmement important. Mais couvre-feu corrodé ka fo abe ni jo ni wakati kono ka boni wakati la katani wakati la. Katani wakati la. Voilà. Merci pour ces précisions. Est-ce que abse kana ni geleya wa? Bon effet, hein? Aujourd'hui, il ne faut pas que les Maliens aient un bon fin d'okono. C'est extrêmement important. Cette maladie est une réalité qui est là. Nous, par exemple, cette semaine, moi, depuis semaine, je cours là parce que nous oxygène les fournit. On a beaucoup de gens qui ont d'aérosro. Tu vois, donc, nous avons la banane, solution, ay sera ka tuwa munu nye kwa ulu munu ga système sanitaire kan na unta shenke me ulu nye kwa na donc avec do de genya na anta inga wara ko se banga se ka dankara la c'est extrêmement important mais kuna fundila u fana ko dambi ka kare ulu ka barala abi atlana en réalité le fait Mali kuna fundi problème fitini mbala parce que mo ma se ka fait on définit il y a les animateurs à radio. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les activistes sont venus mélanger tout. Vous voyez, ta radio, par exemple, la radio, là, toi, tu sais, ni ta radio, qui arrive à faire n'ingake. Mais nous, nous, Facebook, quand? Pour nous, devez que quoi, il détient dit, parce que vous voyez qu'on a fait une idée, moi, c'est pas bon. Pour un métier, c'est des activistes, ils font pas d'investigation, ni mana ou l'eau, minetro, beaucoup, faut que la population panique, ça fait, on sait que c'est pas bon. Di kuna fundi la ukango keleke note ka foko état d'urgence be dangaru ka fena l'état peut leur donner des fins d'ouma spécialement pour que Lucas Sekou ka baraka parce que couvre-feu doit ça a été fait à dire journal souma dire animateur ou pour que continuer ka baraka parce que kuna foni na fa bari bala effectivement kera oui ni kuna foni c'est bien faut c'est kata voilà d'accord ko jama kana fara ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ mɔgɔ 50 ka denguli kɛ yɔrɔ sudon yɔrɔ ani furusiri kɛ yɔrɔ a bɛ se ka matrafa Mali la. Bon, pour moi aujourd'hui il va donc un état souvent état mangan te ka siran ka ce niveau d'homme. Par exemple hier j'étais très étonné état yɛrɛ de y'a ka fɛn décrété mais n bɛ ka taale congé kunu
musée national la ɲɛba la jamaw bɛ ka taa photo ta la yen o dun ye État yɛrɛ ka yɔrɔ ye e ko fɛn dɔ kana kɛ e de kan ka mesure fɔlɔ bila yen o min yɛrɛ ye e ka yɔrɔ ye mɔgɔw kana se yen fɔlɔ n'o kɛra mɔgɔw bɛ se ka da kow la mais ni aw yɛrɛ y'a to aw ka lieu public minnu contrôle b'aw yɛrɛ bolo mɔgɔw taara photo ta yen ka taa fɛnw kɛ donc ça va être très difficile. D'accord. Rapidement, voilà. Est-ce que test bɛ se ka kɛ fu an ka autorité bɛ se ka test kɛ fu wa? Bon, test kɛli fu la. Je pense qu'aujourd'hui, on doit quitter le texte. D'accord? Parce que le texte est follow. Le texte est qualité fladi. Il y a ce qu'on appelle le PCR. Pour yeni banabe, kabo kan fena nuna kasi kan gono konala. Anga texte de se kodi. Mais ni dirisi digina kana pumona kaba. PCR ta il faut passer par un scanner. Il m'a évité des thoraciques de que pour qu'il y a kasi kaye. Bidou, anga na nyogo negen. La maladie aujourd'hui, test qui me vécu, a résultat que négatif mais à mon coronavirus là. D'accord, pour que kanyiringali kunche, est-ce qu'un a frappé fra bola ou joda dobula to frakela ou krefe ka frappe sur le coronavirus là? Vous savez, l'Afrique a eu beaucoup de chance, mais malgré tout, Amazon a exploité. Puis, les grandes puissances comme l'Inde et en Chine, nous, pour ma collègue médecine traditionnelle là. Ala ye bana o bana dan ka mɔgɔ ala b'i sigiyɔrɔ dan i ka bana dan ka yiri dan min bɛ se k'i furakɛ i ka yɔrɔ la bɛɛ bɛ ten mais anw de y'an ta bila bolo kɔfɛ ko la c'est ce qui fait sinon aujourd'hui notre médecine traditionnelle moi je peux vous donner la certitude si je travaille avec les médecins la médecine moderne ils trouveront une solution dans ça. D'accord, merci beaucoup. Donc, ambe bela jelenfo, nimbe dansigi bi jamukana ambe wale nyimondo ka yawe mune welelike ni alamanga joana wati wera mina nyogon sura jagarja dambele jauta seru siribe ne ka jamukala sauma Mohamed Nyangandu ale de bolobe ne ka karafila Jean Jakite Madine Kuyate ulube bismillah bilo kono ka bara bela jelela kolosi Almami Samuru Touré fait PDG amba RFN fo gayana nga ko fa nyogona amba nyini alibi mi yan kuna fundilaw tay parce que temelena kuna fundilaw kulera ko mesure d'accompagnement maké donc anga se ka accompagner journaliste anga accompagner abe andeme ka anga structure krengene la ka anga structure accompagner o bandeme awni ci akambe wati wore